Praise the Lord. Aji bisop laga opore Jisu Krista laga khushi salam do janai de ase aru kiman jun aji first mu laga video do sai ase apni han sob ki bi ami laga channel ge welcome kori ase aji moi kobole munja do charta points to ami loigina aya ase idu charta points pra ami kan kiniga pachigina thakibo aru ami kan kiniga isor laga ki de pap tu nakamai gina thakibo idu ami olop kobole mon ase idu sai gina apni bi blessing do receive koribi de goina idu janai de ase কিতিয়াবা আমি খান কোনবা কোডে বিমার হৈ যায় কইলে আমি খান প্রার্থনা করা মানু খান এনি প্রেয়ার ওয়ারিয়ার খান মাতি গিনা আমি খান প্রার্থনা করা সময়তে এই তাই লাগা আত্মা তো জঙ্গল দে হারাই দিছে নইলে বা রাস্তা দে হারাই দিছে কইনা আমি খান গিয়ে এই খবরটো পাই আমি খান এনেকা হইছে বলে প্রার্থনা করা ওলা দয়ে আমি খান পিছিদে ছাড়ে দিগিনা মানু আমি খান বেশি ভাগতো ইদু আত্মা হারাই দিছে তাই কোনটো জায়গাতে যাইছে কোনটো খেতি দে কোনটো জঙ্গল দে যাইছে তাতে চাই গিনা udu flies ekta do thuri gina noile insect ekta do loi gina stick hoilebi noile pathor hoilebi tade jai gina edu do loi gina khode ani kile tai laga atma ase goi gina hoilebi aji moi kobol mun jado biswasi kan ami khan jisu jinda jisu ke pradna kura khan ami khan edu name do nukurile phalas niki ami edu kobol mun ase kile James chapter 5 verse 14 and 15 de bible de sai gina jaisu gole apni khan majuti kunba bimar hoi gina thaki asni ki কোনবা দুখ পাই কিনা থাকি আছে নেকি চার্চ লাগা মানুহ খান মাতিবি গৈছে পাস্টর হবি রিভারেন্ড হবি টিকন গান হবি মাতি কিনা তাইগে অয়েল তো লাগাই দিবি আৰু প্রার্থনা করিবি গো আছে যদি প্রার্থনা করা টাইম দি বিশ্বাস করি কিনা প্রার্থনা করিছে বলে ঈশ্বর ব্রা আমি খান গে মদত করি দেব ইটো আত্মা হারাই কিনা থাকিলিবি আমি খান বিশ্বাস করি না প্রার্থনা করিছে বলে তো ইটো আত্মা তো ওয়াপাস আই যাবলে আছে হয় আপনি চাই কিনা কোনটো জায়গাতে তাই লাগা আত্মা হারাইছে কোনটো চুঙ্গুলতে চা বিজিতে তাই এনাকা বিমার হইছে না ইটো চাই কিনা ওটো জায়গাতে প্রার্থনা করব কইলে তো পারে ইটো প্রার্থনা নকরিবি কোয়া লাগা নয় ইটো মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং করব হইলিবি মানু আমি খান বেশি জুন তাতে চাই কিনা পাথর হইলিবি উঠাই কিনা কোড়ে আনি স্টিক হইলিবি উঠাই কিনা কোড়ে আনি কিলে তাই লাগা আত্মা দো ইয়েতে ইটো আছে কই কিনা আমি খান ইটা তাক বি ইনাকা বিশ্বাস করা মানু বেশি থাকে হইলিবি ইটো দো একদম পূর্ণ টাইম লাগা আছে Tadi Bible bar ida moi koa laga Bible wado ami kan biswas kuri gina pratna koise bole ami kan pap thuri gina thagilibi itu bi safa kori dibo koi gina bishi bhal bhal likhi gina ase kidia ami kan Acts chapter 12 following dibi Bible de sai gina jaisu bole Peter do gospel share kuri gina thagia nimide taige chel de hali dise Mary aru believers khan bra na itu Peter do chel bar release kurobole nimide king bisari gina advocate bisari gina leader kan bisari gina Peter do ekbar release kuri dibi gina takhan pera nai hoile bi takhan kode chama kuri gina takhan beshi biswas kuri gina takhan prarthana kuri gina thagise itu time de angel do chai gina Peter ke pandi gina thagia chain do phangai dise Peter chel bar release kura ami kan Bible de beshi bhal bar dikhibola pare gina ase itu nishna ami khan laga biswas kuri gina prarthana korishi bole khode biswasi kan mati gina ek kilote biswas kuri gina prarthana korishi bole chungol dibi harabe pani dibi harabe khiti dibi harabe atma isor bra edu atma do loi ani gina edu bimar manu do bhal kori dibola ase edu nimide edu purna laga adat to chhare dile bhal ase niki koi gina ami edu video do banai dia ase second point de ami ki kobole mon ase bole beshi jun prayer house tv chai church tv ami kan pratna kori bimar khan hoile bi healing na pai bimar bhal nohe na hoile bi Bible de koado Lazarus bimar hoigina thagia dembi Jisu punji bole para nai hoile bi kidia matha par goise apni ahile do mula phaido no muru bole thaka aso goina Jisu ke koa homire Jisu par goise do o apni laga phai bimar hoigina thagia demde ami dusra de thagise na hoile bi kote hali gina ase ted podi do koa demde matha par goise o ita to mula phaido muri gina 4 din 4 rati bi hoise ted podi do kundai thakibo hoise hoile bi Jisu par goise baba ishor ki biswas ase na nai chai gina kidia madise 4 din 4 rati muri gina thagia edu Lazarus do chinda koribole para ami kan dikhibole parese itu nishna na ishor bra goado tai laga time do rukhibi go ase do to ami kan pray om de bimar manu khan aha dem dibi sobte ikilote bhal nohe kunba aji bhalo akhan dagi kunba kali healing hokan kunba next day kunba hapta jab jide kunba moina bijide nichor laga time de healing kuri die sob holibi manu mokhan itu rukhibole na pare gina ki kuri kunba
Hindu manu khan kunba Muslim manu khan jadu bana khan ge ami khan sai bimar bhalo bole nimide itu ekla noy holibi bishi jun nichor laga kopal bhalo bole nimide tabis to lagai nichor laga kismat bhalo bole nimide jadu mandir khan ge ami khan dekhai gina enega isola gide pap kama khan bishi thake itu nimide Exodus 20 verse 5 te Bible book wado moi bra tangor isor do kun bi nai gose dusra idol eko ge worship nukuri bide goina edu likhina ase kun bra moila ka kotha na mani kun bra mugi khin guri na moila ka kotha na mani gina kun hi mugi na challenge kuri na thagi udu manu khan do generation tinda charda moi ta khan ge tuk dibo goina ase edu nimide edu ami khan na hat sa manu khan ge ami khan hat sai gina tabis lagai gina jadu mandir ge dikhado edu do isor la agide beshi bia ase goise Bible de ami khan sai gina jese koile edu do isor ge against kura laga ase goise edu do ekta idol worship ke ami khan mania nishna ase ko ase edu nimide second point de ami khan edu brabi pap nakamau lagi aru edu brabi ami khan pachi gina thagibo lagi de gogina edu janai de ase third point de ami khan janibole thagya do atma laga kotha do nokobi kwa laga manu khan bishi thage atma gi biswas nukura manu bishi thage hoile bi kidia ami khan John chapter 14 verse 26 de ami khan Bible de sai gena jesugule jisu bra gado baba isor bra tai laga naam bra Holy Spirit to bathabo aru idu Holy Spirit prahe apni khan gi sikai dibo de goina bishi bhal bhal likhina ase that means idu Holy Spirit to ami khan laga teacher ase ami khan laga helper ami khan laga counselor jisu Krista tai laga naam bra tai laga baba isor bra bathai dia idu Holy Spirit ase idu nimide Holy Spirit ke ami khan bishi respect kuro lagi Holy Spirit ke ami khan biswas kuro lagi aru Holy Spirit ke ami khan kotha bia kobole nimide phoi khabole lagi kile Mark 3:26 te Bible book ado kun manu bra idu Holy Spirit laga kotha bia koi Holy Spirit ke kotha bia koi Holy Spirit ke kun bar respect nidi udu manu khan ge na isor do map diule na parbo gise aru idu Holy Spirit ke bia kotha kwa khan do ta khan do khotom no halaga pap to kamai asde goigina Bible de bishi bal bal likhina ase idu nimide Holy Spirit nai de na Holy Spirit ke biswas nu koribi de aine ga koigina noile ba idu isor laga prophecy kura khan na idu atma laga kotha kwa khan ge ami khan insult nu koro lagi aru ta khan ge bia kotha nu ko lagi ena ga hoishi gole isor do ami khan ge bia pai jai goi aru idu atma ge insult kura khan do khotom no halaga pap to kamai ase goise aru idu kon manu bra idu Holy Spirit ke kotha bia koi utu khan gi do map dibole na paro goi gina Bible de beshi bal bal likhina ase 4 number de ami kobole munja do sopna gi biswas nu koribi kwa manu bishi thage sopna gi biswas nu koribi homa nimide pa laga sopna ase koi gina holibi kitia ba idu sopna do pahar de olai jabo itu time de o na moi ge enaga pa asle holibi moi biswas no habra noile manu bra moi gi biswas nu koribi kwa nimide प्रार्थना नुकरी ना थग्या निमिदे आजी मोलागा फैमिली दे तुक पाइसी दे आजी मोलागा फैमिली दे अंधेरा होइसी दे ग्वालागा मानु बे पिसे होने सपना गिबी अमिकान विश्वास करो लगे होय अमिकान ब्रा इदु किबा करो लगे चूज करो लगे आरो अमिकान ब्रा स्टडी करो लगे अपनी आरो आमी फापना करिगिना हमाय जादम दे किदो फापना करिगिना हमायसे इदु सपना पादो गुले इदु तो खून मांसो लगा सपना से अमिकान जानोले पारे Walibi amikan ini ikubi yan nukura dan de ekta pak kunba jaga ba sopna kobole na para laga sopna kan aisi bole amikan pisi pratna kuro lagi itu sopna ki biswas nukuribi amikan nokobo itu sopna thagya nimidihi Joseph to itu sopna indibrit kurubole laga gift to isorbra digina thagise kidia amikan Genesis 41 verse 15 de Bible de sagana jesugule Pharaoh king bra Joseph ke kwa laga kotha amikan pisi balbro honule pare ताकि सपना पाइगना था कि किंग के होले भी इतु इंडिब्रिट क्रोले मानु था क्या नहीं तो इतु निमिदे किंग ब्रा इतु जोसेफ के कुछ ओ मुझे सपना तुझा पाइगना था किसले कौन ब्रा भी इंडिब्रिट क्रोले पारा नहीं होले भी मोई ब्रा हुना तो ना इतु सपना इंडिब्रिट क्रा मानु तो अपनी असले कोई ना अमी होनी देखिए इतु निमिदे मोई आजी मोई लगा सपना अपने के इंडिब्रिट कोरी दिवले मोना से सभी इतु बाइबल तो सब साइगना जैसे बोले
কি do Joseph pra interpret kurise itu nishna he pahar de ola ami khan dikhibola parigena ase itu nimide apni ki do sopna Isor bra biya dikhaile bi phal dikhaile bi ami khan Isor ke thanks digina itu biya dikhaile bi pahar de ola bole nidibi goina ami khan pradna koro enaga hole Isor bra save koro kile awareness nimide ami khan ge dikhai phal dikhaile bi Isor ki thanks digina ami khan pradna koro ese servant ekta ase moi Isor laga ami ki bi sopna dibi Isor bra kotha kore sopna dibi dikhai ami nichor bimar hobole laga ami nichor ge tuk ahibol laga kolibi ami itu dikhasa cha pradna kore to harai jai hatai de Isor bra dusra bale loi jai itu nimide ita dak safe te rakhi kile Isor bra dikhai ami khan ye morom lagya nimide itu sopna de dikhai kolibi itu sopna do paise goina ami khan apni ge paise gole Isor itu blessing laga pai asni ki moi ki aru dikhai dibi ne prarthna kuri gina homale Isor bra aru bi repeat dikhau itu repeat to dikhai gole itu Isor laga sapna ase aru ami repeat koi ase nichor bra bhapna kuri gina homara emde itu same bhapna do sapna do aise gole bhabibi itu apni bra bhapna kura bra ase kolibi sapna ge biswas nukribi laga nohe sapna de ami khan ki do sapna do pai ase itu do Isor ge hoti gina ami khan thakibo lage enaga hole itu sapna bra bi ami khan ge save kurule pachai dibole nimide hodai Isor bra ami khan ge kotha kore etu nimide aji etu charta points to ami khan mon de rakhibi dimak te rakhigina ami khan प्रार्थना गुरा दो जिंदा जिसो आसे जिंदा ईश्वर आसे एतु निमिते दूसरा एको गे नहय होले बि आमी खान लगा विश्वास दि ईश्वर के थाकिसि बोले ही सब तो आमी खान कंट्रोल दे থাকিব পারো দে কইগিনা এতু জানাই দে আছে ईश्वर के विश्वास করিগিনা এতু नेम ब्रा आमी खान থাকি আছে বলে হোদাই দিন ईश्वर ब्रा बि आमी खान ये प्रोटेक्ट करिना থাকিব কইগিনা এতু বি জানাই দে আছে itu name bra ami kan thik thaki chule sedan bra bi ami kan ye kam guru bole na parbo de goigina aji moi itu charta points to legina aise kiman jun bra niche una khan opore Isor he bless kori dibe aro apni khan doubt lagya aro jane bole mon ja khan thaki ase bole comment box ke comments kori dibe moi next laga video de ani bole try korobo ami kan sob opore Isor he bless kori dibe